Grabe man kaungod mo. Thank you, Mama Ken. Love, love. Nakabot ka na sa Ilocos? Kung lain pa, pues parehas kita. Pero dawa nasa Sorsogon kita, pwede mo nang matanaan ang Ilocos Empanada by Mama Ken's. Sa halagang 60 pesos nga ni, igwa ka na sing dako na empanada na may vegan meat, bunay, tapayas, buda cheese sa loob. Aber daw, crunch test. Sa kabaga, masasabi mo, malamanon. Every bite feels like Ilocos nga ni nagaribaga grabing mga kabayo naglalakat-lakat sa palibot ko. Dawa laing ko araman lasa sang authentic Ilocos empanada, masasabi kong masiram ini, malaman, as in worth it sa presyo niya. Kaya ano pang inuhulat nindo? Visit their Facebook page and order na. They also do deliveries kaya no hassle talaga, makagat ka na lang. Busog-lusog na naman yan yung duties kaya super happy na naman ang bebo namin. Amo man lang.